बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म से किसानों ने मुलाकात की है और उन्होंने अपनी काश्तकारी के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र किया और वज़ीर आज़म ने भी उनको यकीन दहानियाँ करवाई हैं और अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। इसके साथ साथ असद उमर साहब ने आज इकनॉमिक सर्वे पेश किया और फिर जो वफाक और सूबे के दरमियान, सिंध के दरमियान मामलात हैं उस पर भी उन्होंने कॉमेंट किया है, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि रवां साल में पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों में 3% इजाफा हुआ है। इसका भी जिक्र करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे इसको। और ज़ाहिर है बजट भी आ रहा है तो उस हवाले से ये सबेज़ भी सामने आ रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रेन हादसा पेश आया था और जिसमें गुज़िश्ता रोज़ तो 45 मगर अब की जो तादाद है वो 62 अफराद जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो चुके हैं। तो ओवरऑल उसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ सामने आ चुकी है, उसका भी जिक्र करेंगे और फिर अब तक क्या उस पर पेशरफ्त हुई है उसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कनाडा में जो पाकिस्तानी नयात ख़ानदान के साथ वाक़या पेश आया उसको एक मजहबी जनूनी ने तासुबाना रवैये के तहत 4 अफराद को शहीद कर दिया है। तो उस पर आज वज़ीर ख़ारजा ने भी बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की है, कौमी असम्बली में भी उन्होंने बात की है, वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाज भी किया है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाकर। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ज़ातरीन साहब, सबसे पहले तो ये मामला कि वज़ीर आज़म ने किसानों से मुलाकात की है। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इस मुल्क का शहरी जानता है, दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हम तो बचपन से किताबों में ये पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है। और कोई 2.5-3 सालों बाद आज किसानों से मुलाकात थी, उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र किया, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानियाँ करवाई, लेकिन साथ उन्होंने बड़ा फोकस होकर ये बात की कि माफिया जो है वो किसानों का इस्तेहसाल करता रहा है और हमने माफिया की जड़ें जो है वो उखाड़ दी हैं। शुगर मिल माफिया, उसमें भी माफिया बैठा था, चीनी महंगी बेचता था, उसको भी हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, बात यह है कि वो अपने इंटरव्यू में आपने इकनॉमिक सर्वे कह दिया क्योंकि आप पढ़ रहे थे पिछला सारा। तो ये असद उमर ने जो चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी बात होगी। तो सर जी बात ये है कि हमारा ज़रई मुल्क है, हम ज़राअत की वजह से जो है ये सारा कुछ करते हैं कि जनाब ज़राअत पे ही हमारा मुल्क चलता है, गंदम दूसरी चीज़ें। लेकिन आपने पिछले कई साल से देखा होगा, एक जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आके कीमतों में कुछ इजाफा किया, कुछ रियायतें दी तो बम्पर क्रॉप्स हुए और बड़ी मतलब उस वक्त लोग किसान भी खुश हुए। अब पिछले 2 साल में आपने देखा होगा हमारे काश्तकार, हमारे किसान, आपका खुद काश्तकार फैमिली से ताल्लुक़ है, मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही है, हम खुद भी काश्तकार हैं। तो वो आपने देखा होगा कि मसाइल कितने बढ़े। आपने देखा होगा आलू जो है उन्होंने सड़कों पे फेंके और कई सब्जियाँ जो फेंकी और बड़ी कोई ख़रीदार नहीं था। हमारा ज़रई मुल्क है लेकिन ज़राअत के हवाले से हमारे किसान जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में उनको जो मराहत दी जाती हैं और जो चीज़ें जिस तरह की जाती हैं वो पाकिस्तान में उस तरह नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से आज वो लोग मिले हैं और उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं। एक तो उन्होंने वापडा के हवाले से बात बताया, वापडा में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं किसानों के लिए, क्योंकि ट्यूबवेल्स है और आजकल जो नए मीटर लगाए जाते हैं उनको फिर उसकी रीडिंग का एक और सिस्टम है और उसमें जो है अगर आप किसी से वो बात नहीं करते, किसी से कोई लेन देन का मामला नहीं करते तो फिर एक ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ बढ़ती हैं। एक उन्होंने ये कहा। फिर दूसरी बात ये है कि किसान जो चीज़ पैदा करता है, गंदम हो, कपास हो, बाकी चीज़ें जी, वो उनका उनसे जो ख़रीदार जो मिडल मैन जिसका प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र किया है वो उनसे बहुत कम सस्ते दामों खरीदता है। अच्छा, किसानों की सूरत हाल ये है सर कि वो जब कोई चीज़ शुरू करते हैं लगाने, गंदम लगाना शुरू करते हैं, जैसे भी मौसम जिस फसल का आता है उसमें उन्होंने एक तो बीज खरीदना होता है, फिर उसके बाद ज़रूरी दवाइयाँ ख़रीदनी होती हैं। तो वो बेचारे जो हैं मुख्तलिफ कर्जा लेते हैं, कई बैंक से कर्ज़े लेते हैं, एग्रीकल्चर बैंक भी कर्ज़े देते हैं। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि यार ये फौरी तौर पर अब फैसला आ गई है, अब शादी करनी होती है तो ये करें। उस दौरान वो जो मिडल मैन है वो उनसे बहुत फ़ायदा उठाता है, वो ये फिर कम रेट करता है। उस मिडल मैन को कंट्रोल करने के लिए आज तक किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मौजूदा हमारी जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, और आप बहुत मुस्कुराते हैं ये
بات کرتے ہوئے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں جی مافیا ہے اور مافیا کو پکڑ لیں گے اور مافیا پہ یہ کر لیں گے. پہلے پرائم منسٹر ہر اجلاس میں اظہار ناراضگی کرتے رہے ہیں. تو سر یہ بات یہ ہے کہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خود جاگیردار ہیں, خود سرمایہ دار ہیں. جو بڑا جاگیردار ہے, جو بڑا سرمایہ دار ہے, وہ تو اپنے مفاد کے مطابق چیزیں بنوا لیتا ہے, لیکن جو چھوٹا کاشتکار ہے, چھوٹا ہاری ہے, اس کے لیے مسائل بڑھتے رہتے ہیں. جو جس کی زمین کم ہے, جس کے پاس کم مربع ہیں, لوگوں کے پاس 100 مربع ہیں, ان کے پاس ایکڑوں میں ہیں, چھوٹے زمینداروں کے پاس جنوبی پنجاب کا وہ پس جاتا ہے. بجلی کے بل اس پر, اور بجلی کے ماشاءاللہ یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور انہوں نے جس طرح بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں, عام آدمی جو چھوٹا گھر والا ہے وہ بل دینے سے پریشان ہے. تو ٹیوب ویل پہ میں سمجھتا ہوں جس کا انحصار ہے, جس کی معیشت کا انحصار ہی اس ٹیوب ویل اور اس میٹر پر ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو جو ایگریکلچر کے لیے جو بجلی کے ریٹس ہیں, یہ تو کسانوں کو کچھ ایریے میں بجلی فری کرنی چاہیے, فری دے دینی چاہیے کہ جی آپ ٹیوب ویل زراعت کے لیے جیسے پڑوسی ملک میں ہیں, تو کچھ اور مراحت ان کو ملنی چاہیے. جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں جی ہمارے ملک کی, اور یہ کوئی بات ہے کہ زرعی ملک ہے اور گندم آپ باہر سے منگا رہے ہیں, زرعی ملک ہے, ہاں جی زرعی ملک ہے اور چینی آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ان کو مراحت ملنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ کسانوں کو ملنی چاہیے, اور وہ پھر اس کا کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ جو مراحت مل رہی ہیں اس کا کوئی ناجائز استعمال تو نہیں ہو رہا, ناجائز تو نہیں کہیں اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا. ایک تو یہ ہے. دوسری کسانوں نے آج جو بات یہ کہی کہ جناب جو چیز ہم پیدا کرتے ہیں اس کی جو خریداری ہے اس کے لیے ان کو بہت خوار ہونا پڑتا ہے. ماضی میں بھی دیکھ لیں آپ, ماضی کی حکومتوں میں بھی یہی ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں خود قومی اسمبلی بہت زمانہ کور کرتا رہا ہوں, کسان جو ہیں اور وہاں جو جاگیردار ہیں, وہاں جو کسانوں کے نمائندے بن کے وہاں بیٹھے ہوئے, وہ خود بھی اس بات پہ شور مچاتے تھے کہ آپ کو باردانہ نہیں مل رہا, گندم آپ نے پیدا کر لی, اب جناب باردانہ نہیں ہے, باردانہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اگر باردانہ مل گیا تو کوئی خریدار نہیں ہے, پاسکو والے خرید نہیں رہے ہو جی, وہاں 101 وہاں کرپشن ہے اور 101 بانے کسی دن اعتراض. نقی صاحب آپ اس پہ پاسکو کی خریداری پہ اور باردانے پہ بھی ایک پروگرام رکھیں, تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو پھر میں اس پر اس دن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پاسکو والے کیا کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ, باردانے کے نام پر کسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آج پرائم منسٹر کو کسان, میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ڈائریکٹ ملک بھر کے مختلف علاقوں کے کسان آئے ہیں, انہوں نے مختلف مسائل بتائے ہیں, مختلف زمینوں پہ جو لوگ ادھر ادھر کے نام سے جو قبضے کر رہے ہیں, اور جنوبی پنجاب بڑا اہم معاملہ ہے قبضہ مافیا کا, ایک قبضہ مافیا کا ہے. ایک الاٹمنٹ کا ذکر کیا ہے رحیم یار خان سے اور خانپور سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا وہ, تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ ہمارے جو افواج پاکستان کے جو شہید ہیں ان کی ورثہ کو وہاں زمینیں مل گئی, ملنے بھی چاہیے, لیکن ان کی آڑ میں وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذاتی فائدے بہت اٹھا رہے ہیں کہ ساری جنوبی پنجاب کی زمینیں جو ہیں وہ مختلف لوگ اپنے مفادات کے تحت الاٹ کراتے جا رہے ہیں, اور وہاں جو غریب اور کسان لوگ ہیں جو وہاں کے حقدار ہیں وہ ان کی محرومیوں کا بھی ذکر کر رہے تھے, اور اس پہ پرائم منسٹر نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا بھی چیک کریں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے. دیکھیں جو آپ مافیا پہ آتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا کاشتکار ہے یہ مافیا نہیں ہے, مافیا ہے بڑا جاگیردار, مافیا ہے بڑا شوگر والا, مافیا ہے جن کی بہت زیادہ زمین بھی ہے اور انڈسٹری بھی اپنی ہے, شوگر مل بھی ہے اور اپنی لینڈ. اچھا ایک میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان 5 جولائی 1977 سے پہلے ایک گروپ ہوتا تھا جاگیردار, ایک گروپ ہوتا تھا جن کی انڈسٹری ہوتی تھی, یہ علیحدہ ہوتے تھے. لیکن 5 جولائی 1977 کے بعد جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو پھر ضیاء الحق آ گئے, اور پھر وہ 10 سال جو ضیاء الحق کا اس ملک میں ایک ایرا رہا ہے 10 سال میں, اس میں جاگیردار تو انڈسٹری کی طرف نہیں گئے, میرا نہیں خیال کسی نے انڈسٹری لگائی ہو, لیکن جتنے انڈسٹری کے مالک تھے جو پہلے انڈسٹری کا بزنس کرتے تھے, لوہے کا کرتے تھے, فولاد کا کرتے تھے, انہوں نے شوگر ملز لگائیں اور ساتھ زراعت میں آ گئے اور جاگیرداری میں آ گئے, انہوں نے وہاں بھی آ کے قبضہ کر لیا, اور اب ان کا دونوں طرف انڈسٹری بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے پاس جاگیر بھی ان کے ہاتھ میں ہے. یہ نیٹ ورک توڑنا جو ہے بنیادی طور پر, وہ جو مافیا کی آپ بات کرتے ہیں, یہ نیٹ ورک توڑنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں کا جو شوگر مافیا ہے وہ چینی ٹرکوں میں ڈال کے افغانستان بھیج دیتا ہے. جب یہاں ریٹ بڑھ جاتے ہیں کہ سبسڈی دے دیں جی,
سبسڈی دے دیں کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے اور مال پڑا رہے گا, وہ کہتے ہیں سبسڈی لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ چینی جو ہے افغانستان بھیج دیتے ہیں ٹرکوں کے ذریعے, پھر جب امپورٹ کرنی ہوتی ہے وہی چینی ڈبل ریٹ پر آ جاتی ہے, تو وہ پھر اربوں میں خربوں میں ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, جیسے پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو رول آف لا کے نیچے لانا ہے, ہر آدمی قانون کو جواب دے ہوگا, یہ ایسا بنانا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ زرعی ملک ہے اور گندم نہ مل رہی ہو. زرعی ملک ہے نقی صاحب, اور آپ کو پتہ ہے آٹے کا کیا ریٹ ہے. ہم نے ٹماٹر امپورٹ کیے ہے, ہم زرعی ملک تھے اور ہم نے انڈیا سے ٹماٹر امپورٹ کیے. سر ایک تو یہ جو سبزیات ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کسان کو چونکہ امارات نہیں دی جاتی. دوسرا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ٹیوب ویلز کا پانی کا بڑا معاملہ ہے, جہاں پہ نہری نظام نہیں ہے, اب جو علاقے ہیں ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے, وہ آباد ہو سکتے ہیں, وہاں نہری نظام دینے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بجلی کے ٹیوب ویل کی, چونکہ اگر بجلی کی پیداوار ہمارے ہاں کم ہے تو حکومت ایک سبسڈی دی تھی سولر ٹیوب ویل کے حوالے سے, ایک متبادل دیا تھا. میرے خیال میں اس پہ مزید سبسڈی دینی چاہیے, یا کم سے کم کسانوں کو پہلے مرحلے میں وہ فری دینے چاہیے جو سولر پینلز ہیں ٹیوب ویلز کے حوالے سے. میرے خیال میں ان کا بجلی سے انحصار کم ہوگا, ادھر سے ایکسپینس کم ہو جائے گا. ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے انہیں میرے خیال میں سبسڈی دینے کی ضرورت ہے, اس سے چھوٹا کاشتکار بھی فائدہ اٹھائے گا, بڑا تو ویسے اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کا جو کہ آپ کا تعلق بھی ہے میرا بھی ہے, وہاں پہ جو بڑے مسائل ہیں, ایک تو الاٹمنٹس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے, اور دوسرا وہاں پہ جیسے لون لیا جاتا ہے اور اس کی واپسی کا مرحلہ آتا ہے, تو اس دوران جو اس میں قوانین ہے اس میں یہ رکھا گیا کہ 12 ایکڑ یا اس سے زائد اگر کسی کی زمین ہے اس کو لون ملے گا, اگر نہیں ملے گا تو بھائی 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ آدھا مربع زمین ہے, تو وہ تو بڑے جاگیردار جتنی زیادہ زمین ہوگی وہ اتنا لون لے سکیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ریورس کرنا چاہیے اس قانون کو, جتنے کم زمین ہے کم زمین والے کو زیادہ لون ملنا چاہیے اور زیادہ زمین والے کو آپ تھوڑا اس میں مینج کریں, ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ جو ہے کہ اگر زمین زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ لون ملے گا, تو پھر تو وہی بڑا جاگیردار اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے نا, جس کی 1 2 ایکڑ ہے اس کو اس کا کیا فائدہ, اس کو تو لون ہی نہیں مل رہا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سارے جاگیردار وہ پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں, وہ اسمبلی میں موجود ہیں, وہ حکومت میں موجود ہیں, ان کے رشتہ دار موجود ہیں. اب آپ کو پتہ ہے خسرو بختیار صاحب ان کی اپنی اور ان کے بھائیوں کی شوگر مل ہے, جہانگیر ترین صاحب ان کی شوگر ملے ہیں, اور مطلب اس چودھری جعفر اقبال تھے پہلے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, ان کی شوگر ملے ہیں. ذکا اشرف صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, وہ ابھی بھی ہیں پیپلز پارٹی میں, ان کی شوگر مل ہیں. تو یہ اس طرح جو صورتحال ہے نا جی, کہ ان کے پالیسی میکر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, وہ پالیسیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ چھوٹے کاشتکار کو قرضہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پالیسیاں ایسی بناتی ہیں کہ فائدہ ان تک پہنچے. پرائم منسٹر عمران خان کو جو لوگوں نے ووٹ دیے وہ اسی لیے دیے ہیں کہ اس پالیسی کا خاتمہ ہو, غریب آدمی کو چیزیں ملیں, غریب آدمی جو ہے وہ آئے سامنے, اور اس کی جو غریب کاشتکار ہے, غریب کسان ہے, اس کو کوئی اوپر کھڑا کیا جائے اور ملک کی حالت بہتر کی جائے. بالکل صحیح ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہو پایا. چھوٹا کاشتکار بہت مشکلات کا شکار ہے. سر اس میں لینڈ ریکارڈ کا اور اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا یہ ایک بڑا معاملہ ہے, قبضہ مافیا کا اس میں بڑی انوالومنٹ ہے. میرے خیال میں اس کو پٹواری کلچر کا معاملہ آ جاتا ہے. میں آپ کو اور بتاؤں, اگر مجھے اجازت دیں تو بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ تھوڑی مزید بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم کی کسانوں سے ملاقات تھی. کسانوں کو درپیش جو مسائل تھے انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے رکھے, لیکن اوورآل مسائل ظاہر ہے مختصر ملاقات میں نہیں ہو سکتے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسانوں کی نمائندگی بھی ہو جائے, ان کا ذکر بھی ہو جائے, اور پھر جو حقیقی مسائل درپیش ہیں زراعت کے حوالے سے ان کا بھی ذکر ہو جائے. سجاد صاحب بریک سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے, ہم لینڈ ریکارڈ کی بات کر رہے تھے, کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے, تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ ہے اس حوالے سے بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں. صاحب جب مینول چیزیں بنتی تھی نا, فرد ملکیت وغیرہ, تو وہ یہ مجھے ذاتی بھی تجربہ ہے اس معاملے میں. تو آپ جائیں وہاں سے 500 روپے 1000 دیں پٹواری کو, وہ آپ کو بنا کے دے دیتا تھا. جب سے انہوں نے کمپیوٹرائز کیا ہے اس کا ریٹ 5000 روپے ہو گیا, اور اگر آپ 5000 روپیہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہی کیا کہیں گے. وہ کمپیوٹر تب ان کے سامنے پڑا ہوا نا, وہ کہیں گے جی کیونکہ آج لنک ڈاؤن ہے تو اب یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, لنک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا نیٹ سروس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا آج, اور عام آدمی کو اس کو پتہ نہیں. اگر آپ باہر نکلیں ان کے اسی آفس کے باہر اب نکلیں اور ان کے وہ پھر رہے ہوں گے ایجنٹ, اور کسی سے بات کریں, وہ آپ سے 5000 روپے لے گا, ادھر ہی آپ کو باہر ہی بٹھائے گا, 5 منٹ میں جائے گا اور لے کے آ جائے گا.
تو سر اس کا تو ایک حل جو پٹواری کلچر کے خاتمے کی بات بار بار وزیر اعظم کرتے رہے ہیں، اگر اس کو آن لائن کر دیا جائے اور آپ کے لیپ ٹاپ آپ کی اسکرین پر آپ کو وہ فرد میں مل جائے، اپرووڈ کاپی پرنٹ لیں آپ اس کی اپروول کی بھی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ لوگوں تک ایکسیس ہو جائے، میرے خیال میں اس طرح سے یہ تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے. یہ جو ہے نا، یہ تو آپ نے ایک بہت آئیڈیل ماحول کی بات کی. اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے پتا چلے کہ میری زمین کتنی ہے، میرے باپ کی کتنی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کریں وہ کلک آ جائے، آپ ایسا کریں اور اپنا پرنٹ نکالیں، اور یہ تو بہت آئیڈیل ہے. لیکن ایسا وہ جو مافیا پیچھے جس کا پرائم منسٹر ذکر کرتے ہیں اور آپ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے مافیا کی بات کرتے ہیں، وہ پیچھے وہ نہیں ہونے دے رہا. اور دوسری بات جو الاٹمنٹ کی بات کی، جو آج پرائم منسٹر کو بھی کہا، اسی طرح منڈی یزمان ایک جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے بھاولپور کے ساتھ، وہاں پر ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، اس ایریے میں وہ لوگوں کو آدھا مربع الاٹ کرا کے دے رہے ہیں. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پہلے بہت پروٹیسٹ بھی کیا تھا چیمہ صاحب کے خلاف، بہت احتجاج کرتے رہے، ان کو کسی نے کوئی بات نہیں سنی. اور جو لوگ 50 سال سے 60 سال سے اور کئی 3 نسلوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر یہ نئے لوگوں کو الاٹمنٹ دی جا رہی ہے. یہ جب گورنمنٹ چینج ہوگی اور یہ آپ دیکھیے گا جہاں اور بہت سی چیزیں نکلیں گی، یہ بھی ہوا ہے. یہ منڈی یزمان جو چودستان کا ایریا ہے سارا، وہاں سے لے کر تھل کے ایریا تک یہ چل رہا ہے، یہی صورتحال ہو رہی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو جو نسل در نسل لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم جو ہے بے دخل نہیں کرنا چاہیے اور طاقتور لوگوں کو ساری زمین نہیں تقسیم کرنی چاہیے. صحیح. اسی حوالے سے تھوڑا سی مزید بھی آئندہ بھی آگے بڑھتے ہیں، آئندہ بھی ذکر کرتے رہیں گے. آج اسد عمر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ظاہر ہے وزیر منصوبہ بنتی ہیں، اپنی وزارت کے حوالے سے انہوں نے پلاننگ ڈویژن کے حوالے سے ذکر کیا ہے، مختلف اعداد و شمار بھی دیے، لیکن اوورآل بھی انہوں نے اکانومی پہ بات کی ہے. جہاں ترین صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس سال جی ڈی پی کا حجم جو ہے وہ 47.7 ٹریلین روپے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں گردشی قرضہ جو ہے وہ گزشتہ ادوار کی نسبت کم ہوا ہے. لیکن اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. یہ گردشی قرضہ تو چلیں آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، بیرونی قرضے کے حوالے سے آپ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج اسٹیٹ بینک نے بھی ایک رپورٹ دی ہے کہ 3% اضافہ ہوا ہے، اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں کہ دوسرا کہا کہ جناب ہم تو سندھ میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ صوبائی حکومت نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ نہیں کر رہی. آج ان کے اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. آج ایک بہت سخت پریس کانفرنس کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے، جو چیف منسٹر سندھ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ سامنے رکھ کے یہ بتایا ہے کہ پنجاب کے کس کس ایریے میں ایک منڈی بہت دن گجرات کے انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس بتائے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ سندھ کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے. ٹھیک ہے جی، آپ الزامات لگائیں، پکڑ لیں سب کو، آپ نیب میں لے جائیں، آپ کرپشن چارجز لگائیں، ثابت ہیں تو بے شک نااہل کر دیں لوگوں کو. لیکن جب تک وہ ہیں اس وقت تک تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سندھ کے نمائندے ہیں اور سندھ کی جو عوام ہے انہوں نے اس کو منتخب کیا ہے. آج جو پریس کانفرنس کی، بہت سخت پریس کانفرنس کی مراد علی شاہ نے، اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. یہ وفاق جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پیسے خود خرچ کریں اور حکومت کو نہ دیں، لیکن ان کی بات یہ ہے کہ جو صوبوں میں، جیسے آپ پنجاب میں دے رہے ہیں، پنجاب حکومت کو آپ دے رہے ہیں چیزوں کو، اس طرح کی چیزیں آپ سندھ میں نہیں کر رہے. تو یہ صوبہ اور سندھ جو ہے، وفاق اور سندھ جو ہے، یہ بالکل آمنے سامنے آ گئے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو مداخلت کر کے معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، ورنہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. ہمارے لائن پر موجود ہے ہمارے رپورٹر کامران چودھری. جی کامران، بتائیے گا، آپ موجود تھے، اسد عمر صاحب نے آج بڑے فگرز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور منصوبوں کا ذکر کیا ہے، تھوڑا ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی بالکل اعزاز، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہ میڈیا بریفنگ رکھی گئی تھی. آج پلاننگ کمیشن میں اسد عمر صاحب تھے وہاں پہ، اور چیئرمین چیف ایک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک تو جو اینول پلان تھا منسٹری آف پلاننگ کا، وہ جو کل منظور ہوا ہے قومی اقتصادی کونسل سے وزیر اعظم کے اجلاس کا، اس حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا، جس طرح سے ابھی سجاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک جو کلیش چل رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کھل کے اپنا اظہار بھی کیا. اور ساتھ میں جو ہے وہ
आइंदा बजट में जितने भी PSDP के तहत जो उन्होंने रकम उनका तखमीना या उनकी तजावीज़ जो रखी गई मुख्तस किए गए हैं, उस हवाले से जो है उन्होंने पूरे का पूरा मीडिया को ब्रीफ किया। तो असद उमर ने आज जो अहदाफ बताए वो ये थे कि वफाक का तरक्याती बजट जो है वो 900 अरब रुपए रखा गया है, जो रवां साल के मुकाबले में 2020 और 21 के मुकाबले में जो है वो 36.4% जायद है। 650 अरब रुपए इससे कबल जो है वो साल 2019 और 20 के माली साल का जो बजट था उसमें जो है वो रखे गए थे, तो 240 अरब रुपए जो है वो ज्यादा रखे गए हैं। इसी तरह से मुल्क के तमाम तर इलाकों को जो तरक्की का एक जिसमें जो है वो सड़कें और शाहराएं जो है उनकी तामीर के हवाले से जो है वो फैसला किया गया है। खती रकम जो है उनके लिए रखी गई है। असद उमर ने जो ब्रीफिंग के दौरान बताया वो था सबसे बड़ा मनसूबा जो है वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे का, उसके लिए 200 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं, जिसमें से कुछ रकम जो है वो खर्च हो चुकी है और कुछ रकम जो है वो आइंदा जो है उसका मनसूबा जब तक वो तकमील तक नहीं पहुंच जाता उस पर जो है वो खर्च की जाएगी। इसी तरह से 530 अरब रुपए के मनसूबे जो है वो पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी से मंजूर किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज ये मनसूबे मंजूर किए गए हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही ये मनसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। 100 अरब रुपए जो है वो बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम पर लगाने का फैसला किया है वफाक ने। इसी तरह से तरबेला, मंगला और दूसरे जो आबी ज़खायर हैं उन पर जो है वो फंड उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। 4% से बढ़ाकर उनकी जो रेशो है वो 10% कर दी गई है। तो एक खती रकम जो है वो आबी ज़खायर के लिए भी रखी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन के जो सेक्टर है उसके लिए 44 अरब रुपए रखे गए हैं। सोशल सेक्टर के लिए 11% की बजाय 20% जो है वो रखने का फैसला किया गया है। इसी तरह से जो भाषा, द्यामर और मोहम्मद डैम्स के लिए जो है वो 85 अरब रुपए का रखने का फैसला किया गया है। सी पैक मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे गए हैं। 42 अरब रुपए जो है वो मगरबी रूट के लिए हैं, जबकि सी पैक के जो दूसरे मंसूबे हैं उनके लिए जो है वो तकरीबन 62 अरब रुपए के करीब हैं। वजीर आला सिंध के जो मामला थे उन पर जो है वो अपने इजहार ख्याल करते हुए असद उमर का कहना था कि सूबा सिंध जो है वो अब तक जितने भी वहां पे मंसूबे चल रहे हैं वो वफाक चला रहा है। सिंध ने अभी तक जो है वो एक पाया भी NFC अवार्ड के तहत जो है वो वहां पे खर्च नहीं किया। तकरीबन 90 अरब रुपए के करीब जो मंसूबे हैं वो वफाक वहां पे चला रहा है और सबसे ज्यादा फोकस उनका जो था वो NDMA की जानिब से जो नालों की सफाई से लेकर कचरा उठाने तक के मामला हैं वो उन्होंने आज जो है वो बड़ी डिटेल में उसका जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। एक तो ओवरऑल जो इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे, जैसे इब्तिदा में कहा गया कि वो तो उन्होंने कहा, मनसूबा जात का भी जिक्र किया गया, उसकी फिर जो रकम मुख्तस है वो हम बजट के हवाले से जब डिटेल में बात करेंगे वो भी ज़ेर बहस आएंगे। सी पैक भी ज़ाहिर इस दफ़ा ऐड हुआ है, कोरोना भी ऐड हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ वो भी ये बात कर रहे हैं कि सिंध में खाली पानी के मनसूबों पर वफाक 25 अरब रुपए खर्च कर रहा है, जबकि सिंध के पैसे जो हैं वो वहाँ पे खर्च नहीं किए गए, जो कि उनको NFC अवार्ड का उनका जो हिस्सा बनता है वो खर्च करना चाहिए था। तो इस हवाले से क्या सिंध के पास भी कोई आदाद शुमार हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आज मुराद अली शाह ये कह रहे थे कि जो सिंध के पैसे हैं वो उनको पूरे नहीं मिल रहे, जो NFC अवार्ड में सिंध का हिस्सा बन रहा है वो नहीं मिल रहा है हमें। एक तो वो कह रहे थे कि हमें पैसे पूरे नहीं मिले, दूसरे जो हमें पैसे दिए जा रहे हैं उन पैसों के बारे में हमें ये कहा जाता है कि वफाक के पैसे पर सिंध चौधराहट करना चाहता है। तो उन्होंने कहा हम कोई चौधराहट नहीं करना चाहते, हम जो पैसे वफाक के पास हैं उसमें से सिंध 70% जो है वो सिंध दे रहा है, क्योंकि सिंध वहाँ इंडस्ट्री है, कराची में बहुत सारे आपको पता है। तो वो ये कह रहे थे कि हमें जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और वफाक के हवाले से जो बता रहे थे कि वफाक जिस तरह पंजाब में कर रहा है या KP में कर रहा है उस तरह के हवाले से वो सिंध में नहीं कर रहा। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा था, कामरान चौधरी ने आज बहुत डिटेल से बात की और बहुत डिटेल से उन्होंने चीज़ें बताई। असद उमर साहब ने असल में वो जो बातें की मुराद अली शाह ने उनका जवाब दिया है, लेकिन ये दोनों तरफ से मामला बहुत तल्ख होते जा रहे हैं और इनके नताइज अच्छे नहीं रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर को इनको ठंडा करना चाहिए। इसके मईशत पे भी मेरे ख्याल में बुरे असरात तब हो सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, दीगर मामलात के हवाले से भी बात करते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट सामने है, उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र करेंगे कि कनाडा में जो वाक़या हुआ और अफसोसनाक सानिया है कि पाकिस्तानी नैयाद ख़ानदान के 4 अफराद को
कुचल दिया गया ट्रक के तले और इसको मजहबी तअस्सुब की वजह उसका शाखसाना करार दिया जा रहा है और उस पर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भी एहतजाज किया है, पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और कनाडा से भी इस पर एम्बेरसमेंट जो है वो इजहार की गई है। पीएम ने भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज बाकायदा इस पर ट्वीट किया है और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की है और अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर भी हैं और बिलखुसूस इस मौजू पर जिसका जिक्र आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामोफोबिया का किया है और वज़ीर ख़ारजा ने भी इसका जिक्र किया है, इस हवाले से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे, कनाडा में इस नौयत का ये वाक़या पेश आ रहा है क्योंकि माजी में सूरत हाल बड़ी बरक्स रही है और ये ममालिक जो हैं वो मुसलमानों पर जिस नौयत का इल्ज़ामात आयद करते रहे दहशत गर्दी के, मगर अब सूरत हाल बरक्स हो रही है कनाडा में और इससे पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात, इस नौयत के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है, वज़ीर आज़म कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? सर एक तो पहले तो ये कि हमें देखने की जरूरत है कि कनाडा जो है ना, वो नजर तो ये आता है कि कनाडा में इस्लामोफोबिक इवेंट्स जो है ना वो कुछ शायद ऐसे नहीं होते और वहां पर इस किस्म की चीज अनलाइकली है। तो मैं सर थोड़ा सा इस पर जरा आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। आप देखें कि अप्रैल 2018 में क्या होता है कि इसी किस्म का एक वाकया पेश होता है। एक शख्स जो है ना वो जुम्मा की नमाज में क्यूबिक स्टेट के अंदर जुम्मा की नमाज में जो लोग बैठे हुए थे नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और मोर देन 10 पीपल डाइड इन दैट इंसिडेंट। तो ये आपको जिसे आप कह सकते हैं कि उसकी 2 साल मुश्किल इस बात को हुए हैं कि आपको फिर इस किस्म का सैड इवेंट नजर आता है। अच्छा फिर ये भी कोई मेरा ख्याल है कि सोल इंसिडेंट्स नहीं है। अगर आप देखें तो कनाडा ही वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर क्यूबिक स्टेट, सास्कैचुआन हो गया या अल्बर्टा स्टेट या अंटारियो, ये लंदन अंटारियो जिसमें ये सारा इस वक्त वाक़या पेश आए है, अगर इसको भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर मसाजिद के खिड़कियों में से सूअर के सर काट कर मसाजिद के अंदर से दाखिल कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। सीढ़ियों के मस्जिद के सीढ़ों पे जो है ना वो चूंकि उनको पता है कि मुसलमान सूअर से नफरत करते हैं कि सूअर के सर काट के मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर रख दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि ज्यादा पुरानी बात ये नहीं है, इसी कनाडा की एक जगह पर जब एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है दिन के वक्त में जब कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था और नमाजों का टाइम भी नहीं था, वो मस्जिद के ताला तोड़ के सर अंदर दाखिल होता है और फिर उसके बाद क्या करता है कि वो वहां पर तमाम कुरान मजीद और सिपारे और ये चीजें जो पड़ी हुई थी उनको वो फाड़ देता है। और इसके अलावा जो स्कूल में बच्चे हैं उनको फ्राइडे प्रेयर्स के हवाले से जो पहले ब्रेक मिलती थी अब वो भी खत्म हो गई। मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लासिकल जो है ना वो केस इस वक्त इस्लामोफोबिया का कनाडा भी बनने जा रहा है। और अगर आप देखें तो वहाँ की जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है उनकी इस वक्त वो बड़े इस्लामोफोब हैं और अगर आप उनकी जिसे आप कह सकते हैं कि टोटल जिसे आप कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली अगर उठा के देखें तो दिस इज अबाउट 34%, 36% वाली हुकूमत कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया के जो एक इंसिडेंट्स कनाडा के अंदर हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है बल्कि एक बड़ी जिसे आप कहते हैं खौफनाक पिक्चर इन फ्यूचर जो सामने आ सकती है उसको इंडिकेट करते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर साहब ये डोनाल्ड ट्रंप के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया के वाकयात में कुछ बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ? प्रेसिडेंट बने जब वो प्रेसिडेंट बने थे ट्रंप। सर ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी एक वेव चली है जिसे आप कह सकते हैं कि जो राइट विंग की एक राइज थी वेस्ट के अंदर वो बड़ी विजिबल है। अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे आपको नजर नहीं आता, आप अगर इस तरह से चले जाएं फ्रांस के अंदर आप चले जाएं, आप जर्मनी में चले जाएं, आप इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पे आपको इसके शवाहिद बड़े क्लियर नजर आते हैं। इस्लामोफोबिया की जिसे आप कहते हैं राइट विंग की जो राइज है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है वो बड़ी तेजी से हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल के साथ अगर आपको ये बताऊं कि जर्मनी के अंदर देखें अभी 16 साल कंप्लीट करके एंजेला मार्कल वो जिसे आप कहते हैं घर वापस गई हैं। 16 साल तक वो हुक्मरान रही मुल्क की। जब वो पहले आई थी अपने पहले इलेक्शंस के अंदर तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि एंजेला मार्कल की स्टेटमेंट ये थी कि मुस्लिम्स बिलोंग टू जर्मनी, क्योंकि वो वक्त था कि जब उसको मुसलमानों से वोट चाहिए था। लेकिन जब राइट विंग यानी ट्रंप और इस किस्म के लोग आना शुरू होते हैं तो जब ये लास्ट इलेक्शन इसका जब बनता है तो उस लास्ट इलेक्शन के अंदर उसी खातून की स्टेटमेंट क्या थी? इफ मुस्लिम्स हैव टू लिव इन जर्मनी देन दे हैव टू रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज। यानी अगर मुसलमानों को जर्मनी के अंदर रहना है तो उन्हें हमारे जैसा बन के फिर रहना होगा। सेम इज इन फ्रांस के अंदर भी आपको यही चीज नजर आती है। स्कैंडिनेविया में अगर उठा के आग जाएं तो वहां पर एक एक दिन के अंदर 70 लोगों को शहीद कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट्स तो
बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसमें एक जो वेव इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देखी जा सकती है ना, वो इंडिया में आपको मोदी की सूरत में नजर आती है, अमेरिका के अंदर आपको ये ट्रंप की सूरत में नजर आती है, इस तरीके से आप फ्रांस में अगर आप चले जाएं तो उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत इस्लामोफोब है। सेम इज जर्मनी के अंदर मैं आपको हैरान हो गया इस बात को सुन के कि वहां पे एक पिगीडा के नाम से एक बाकायदा एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू हुआ है। और पिगीडा एक्चुअली क्या है कि पेट्रियाटिक यूरोपियंस अगेंस्ट इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस किस्म के यूरोप में जब भी कोई वाकया हुआ हम तो एहतजाज भी करते हैं, उनके एम्बेसडर को भी फॉरेन ऑफिस बुलाते हैं, बातचीत भी करते हैं और बाकी भी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे जो अरब दोस्त हैं, ये जो ताकतवर हैं, जिनके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, क्या वो इस पर क्यों खामोश हैं? वो क्यों नहीं बात करते मौजूद दुनिया से जिनकी बात में कोई असर भी है? सर मैं समझता हूं कि ये आपने बड़ा सोरिंग पॉइंट रेस किए हैं। देखिए कि ये काम ओआईसी का बनता था कि जब ये सारे इस मुसलमानों के हवाले से इतने मुश्किल हालात वेस्ट के अंदर पाए जाते हैं तो ओआईसी क्यों नहीं इकट्ठे होकर मुसलमानों को इकट्ठा करके और इन किस्म के रेजोल्यूशंस को जो है ना वो पास करे, उन रेजोल्यूशंस को यूएन जनरल असेंबली के अंदर लेके जाए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और इसके अलावा हमारी और जो इस्लामी या मजहबी शख्सियात हैं उनके हवाले से जो भी बात हो उसको हेट स्पीच का दर्जा दिया जाए। तो ये काम कौन कर सकता है? यही ओआईसी जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि क्लचेस ऑफ द अरब वर्ल्ड है उनके अंदर ये पाई जाती है। अगर ये ना हो वरना आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो देखें अपनी तरफ से जिसे आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिक चीजें दी हैं। मिसाल के तौर पर 2019 के अंदर पाकिस्तान यूएन जनरल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को डिस्कस करता हुआ पाया जा रहा है, 2020 के अंदर इस्लामोफोबिया को डिस्कस करते हुए पाया जा रहा है, और इवन अब से कुछ महीने पहले इट हैपेंड फर्स्ट टाइम जिसे आप कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूटी में जाते हुए ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इस चीज को एक्सेप्ट करने में काबिल हुआ है कि इस्लामोफोबिया डे मनाया जाए। मैं समझता हूं कि ओआईसी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस्लामोफोबिया को समझने के हवाले से, इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के हवाले से और वेस्टर्न वर्ल्ड पे अपना प्रेशर बढ़ाने के हवाले से। डॉक्टर साहब अभी तक ओआईसी का जो रोल रहा है वो तो एक डिबेटिंग क्लब रहा है, चंद जो अरब ममालिक हैं जो वो उस पर असरअंदाज होते हैं, तो वो कोई मौसर रोल अभी तक तो नहीं कर पाया, आगे कैसे कर पाएगा? सर उसके लिए मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो आपकी अनरिप्रेजेंटेड इस्लामिक वर्ड है या मुस्लिम वर्ड है उसको अपना आप रोल प्ले करने की जरूरत है। आप देखें कि इस वक्त आपके पास 1.7 बिलियन टोटल मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। इन 1.7 बिलियन में से सिर्फ 0.5 बिलियन आपके पास अरब्स हैं। तो अरब 0.5 बिलियन जो कि माइनॉरिटी में है वो पूरी मुसलमानों की दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 1.2 बिलियन कहां गए? इनको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ इनकी भी जरूरत है। लेकिन मैं जाते जाते डॉक्टर साहब वक्त भी मुख्तसर है, मैं एक मुख्तसर सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या अगर ये कोशिश होती भी है, दीगर ममालिक तुर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, दीगर ममालिक भी अगर कोशिश करते हैं, यूएन तक कोई रेजोल्यूशन जाती है, क्या इस रवैये को जो इस्लामोफोबिया के हवाले से जिसकी डेफिनेशन हमारे वज़ीर आज़म बार बार उसका जिक्र भी करते हैं, इसको आलमी सतह पर दहशतगर्दी करार दिया जाएगा? सर इसके लिए देखें ना, दहशतगर्दी तो उस सूरत में करार दिया जा सकता है कि आप कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये प्रेशर सर मैं समझता हूं कि एकेडमिक है, पॉलिटिकल है और कल्चरल है। ये हम अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल फेल हुए हैं। आप थोड़ा सा इस लिहाज से देखें कि हॉलोकॉस्ट जो कि यहूदियों के मुताल्लिक है, जिसको एंटीसेमिटिज्म जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी थोड़ी तादाद में है, ये 0.2% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके पास यहूदियों की है। उन यहूदियों ने इस बात को पूरी दुनिया के अंदर मनवा लिया कि हॉलोकॉस्ट को जब आप बात करेंगे तो आप इनफैक्ट कोई जुर्म कमिट कर रहे होंगे और वो जुर्म इक्वल टू टेररिज्म होगा। जब 0.23% लोग ये काम करा सकते हैं अपनी इल्मियत की वजह से, अपने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, अपने कल्चरल प्रेशर की वजह से, तो क्या 25% ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ये काम दुनिया के अंदर नहीं कर सकती? बिल्कुल सही बात है। 25% ऑफ द वर्ल्ड है टोटल। आपको ये कहना बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की है। जातरीन साहब ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने कि ये प्रेशर इंसर्ट करना चाहिए। अब इस हवाले से जाहिर है आप अरब वर्ल्ड की भी बात करते हैं, बार बार हम उसका भी यहाँ पे जिक्र करते हैं, लेकिन दीगर 1.2 बिलियन आबादी भी तो देखनी चाहिए ना, उनको भी मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा जागना होगा, कुछ नए प्लेटफॉर्म्स बनाना होगा। मैं आपको अर्ज करूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल अरब ममालिक का है कि अरब ममालिक को लीडिंग रोल करना चाहिए। बदकिस्मती से अरब हुक्मरान ये नहीं कर रहे क्योंकि वो अपना इक़्तिदार बचाना चाहते हैं। सही है। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।